23 एप्रिल बुधवार आज 10टी बड़ खबर। अमेरिका द्वितीय डोज नेबाकू डरुछंती लोक। अमेरिका फाइजर किंबा मॉडर्ना टीकार प्रथम डोज नहीं लोकों मध्य प्राय 50 लाख लोक विभिन्न कारणों द्वितीय डोज नहीं नाहंती। देश में जति लोक प्रथम डोज नहीं एमान संख्या तार 8% हेब। किछि लोक द्वितीय डोज नेबाकू भय करुवा जनापड़ी। ए संपर्क में अनुधान जनापड़ी द्वितीय डोजर पार्श्वर प्रतिक्रिया रहू लोके एहाकू नेबाकू डरती। द्वितीय डोज नेबा पर फ्लू भली लक्षण देखा जाउछि, तेणु सेमाने द्वितीय डोज नेउ नाहंती। आउ केतेक कहिसंती प्रथम डोज रे आमे निजकू संपूर्ण निरापद मणुथिबारु द्वितीय डोज र आवश्यकता नहीं। लोकंक मनरे एभली भ्रांत धारणा द्वारा सार्वजनीन टीकाकरण बाधा प्राप्त होछि। यह सरकारक पई मध्य चैलेंज सदृश होछि। कोविड मुकाबिला पई दिनकर दरमा देबे राज्यर सबु आईएएस और आईएफएस। कोविड मुकाबिला पई राज्यर समस्त आईएएस और आईएफएस ऑफिसर माने निजर दिनकर दरमा मुख्यमंत्री रिलीफ पांटी को देबाक निष्पत्ति नैछंती। ओडिशा आईएएस संघ पक्षरु एक रिलीज जारी करा जायछि। राज्य में कोविड महामारी स्थितिर मिलित मुकाबिला पाई मुख्यमंत्री रिलीफ पांठी को अति कम निजर दिनकर दरमा देवाक अनुरोध करा जायछि। सेहीपरि राज्य आईएफएस संघ पक्षर मध्य दिनकर दरमा मुख्यमंत्री रिलीफ पांठी को देवाक घोषणा करा जायछि। यदि कौनसी सदस्य चाहिए ताहेले अधिक सहायता दे परियो बोली कहा जायछि। सूचनायोग्य मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक राज्यर 18 वर्ष ऊर्ध्व समस्त व्यक्ति मानक मागणार कोविड टीका प्रदान करियो बोली घोषणा करिवा परठू मुख्यमंत्री रिलीफ पांठी को सहायतार सुओ छुटिछि। आज एमजीएम खणी पक्षर मध्य 1 कोटी टंकार सहायता मुख्यमंत्री रिलीफ पांठी को प्रदान करा जायछि। आसंता 1 मास मध्य राजधानी रे 44टी ऑक्सीजन प्लांट स्थापन हेब, अरविंद केजरीवाल कहते। आसंता 1 मास मध्य राजधानी दिल्ली रे 44टी ऑक्सीजन कारखाना स्थापन करा जिवो बोली दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार दिन कहते। अम्लजानर तीव्र अभाव सह दिल्ली मुकाबिला करुଥିବା बेले मुख्यमंत्री आज यही घोषणा करछन्ती। से कहछन्ती जे एठारे टैंकर अभाव रहिछि एवं एही समस्या को दूर करिया पई बैंकॉक रु 18टी टैंकर आमदानी करा जायछि। से आहुरी कहछन्ती जे फ्रांस रो 21टी व्यवहार पई प्रस्तुत थिबा ऑक्सीजन प्लांट आमदानी होछि। केंद्र द्वारा 8टी अम्लजान कारखाना स्थापन करा जिवो एवं आसंता मास मध्य दिल्ली सरकार 36टी प्रतिष्ठा करिवे। अम्लजान पई किछि दिन प्रयास करिया पर मंगलवार दिन दिल्ली रो हॉस्पिटल कहिछि जे अम्लजान जोगाण जोगु अपेक्षाकृत भल स्थिति रहिछि। पुणी थर रोगी को एडमिशन करा जाउछि। कोरोना पई केंद्र जारी कला नुआ गाइडलाइन। देश में द्रुत गति में व्यापुछि कोरोना संक्रमण। एभली स्थिति में संक्रमण को नियंत्रण करिया पई राज्य और केंद्रशासित अंचल में कोविड कटकणा को जोरदार करने को नुआ गाइडलाइन जारी करिछि केंद्र सरकार। गत सप्ताह हेब देश में पॉजिटिव हार 10% उपर रही। सेहीपरि हॉस्पिटल 60% बेड पूर्ण हो सारिलानि। तेणु यह दृष्टि रखी जो सब अंचल संक्रमण द्रुत गति में व्यापुछि से सब अंचल को कंटेनमेंट जोन बा लॉकडाउन घोषणा करिपारिबे राज्य सरकार। जनसंख्या और संक्रमण तथ्य को आधार करी से सब अंचल में कंटेनमेंट बा लॉकडाउन घोषणा करी हेबो। सेहीपरि मेडिकल सुविधा और मानव संबल को मध्य ध्यान रखिया को कहा जायछि। केंद्र गृह मंत्रालय गाइडलाइन अनुसार कंटेनमेंट जोन रे केवल अत्यावश्यक सामग्री को छाड़देले राति चलप्रचल बंद रहिबो। सामाजिक राजनैतिक सांस्कृतिक कार्यक्रम को बारण करा जायछि। सेहीपरि विवाह कार्य अति बेसी 50 और शुद्धि क्रिया 20 जन को अनुमति मिलिबो। कोरोना रे प्राण हराउଥିବା आगधाड़ीर कोविड योद्धा परिवार को 100 कोटी टंकार सहायता देवाक घोषणा। कोरोनार द्वितीय लहर में देश में स्थिति संगीन। एमिति परिस्थिति मुकाबिला पई अनेक व्यक्ति विशेष सहित
ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ମେନକାଇଣ୍ଡ ଫାର୍ମ କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଆଗଧାଡ଼ିର କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଡାକ୍ତର, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। କମ୍ପାନୀ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଭାବରୁ ମୃତକ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଆଗାମୀ 3 ମାସରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିବା ନିଜର ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛି କମ୍ପାନୀ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପହଞ୍ଚିଛି 5ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରୁ 5ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ତେଲେଙ୍ଗାନା ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ସୋମବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରୁ 5ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉଡ଼ାଣ କରାଯାଇଥିବା 9ଟି ଖାଲି ଟ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଫେରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ, କିଙ୍ଗସ୍ କୋଥି ଟେଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଚେରଲାପାଲ୍ଲାରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତଥା ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଏବଂ ଖମ୍ମାମ ଏବଂ କରିମନଗର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଏହା କହିଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟ ସ୍ଥିତିରେ କୋଭିଡ୍ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା କୋଭିଡ୍ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ଢେର ଅଧିକ ଥିବା କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେହି ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ସଭିଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ୍ ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅସହ୍ୟ ତାତିରୁ ମିଳିବ ନିସ୍ତାର। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ତାତିରୁ ମିଳିବ ସାମାନ୍ୟ ନିସ୍ତାର। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି 5 ଜିଲ୍ଲା ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ବଜ୍ରପାତ ସହ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସମୟରେ ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ।